Good morning, students. How are you today? Before we starting our class today, let's pray. Pray, begin. Finish, okay? How are you? I hope you in health, happy ya. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian hari ini senang, hari ini sehat ya. Now we learn about an English language with me, Mrs. Ike ya. I will give you some lesson for the 10th grade ya. Yeah. For the first time in this semester we have a recount text. What is recount text? Recount text is a text that telling the reader about the one story, activity or action. Its goal is to entertaining or informing the reader. Ya, menceritakan sebuah cerita, aksi, aktivitas, ya, memberi informasi, ya. Or recount is a text which retell event or experience in the past. Menceritakan kejadian yang terjadi di masa yang sudah lampau, yang sudah terjadi di masa lalu, ya. We have the generic structure of recount text. The orientation, events, reorientation, and then we have the purpose of recount text. Ya, purpose-nya jelas ya, untuk menceritakan kembali masa yang sudah terjadi. Ya, the characteristic or language feature of recount text ya, we can use simple past tense, of course, because this is talking about past tense ya. We use past tense, past continuous, past perfect, and past perfect continuous ya. And then focus on specific participant ya. Ya, after we have recount text, we have narrative ya. Naratif itu cerita khayal yang bertujuan menghibur pembaca ya. Yang namanya cerita khayal itu belum tentu kebenarannya. So we have imagination of the fictive story that made by person or people ya, yang tidak terbukti kebenarannya. Contohnya kalau di cerita itu ada Cinderella, kemudian ada Sangkuriang kalau di Indonesia. Kalau di sana ada Snow White. Tahu ya Snow White, putri salju, and then Rabbit and Crocodile. Ya, dan masih banyak lagi ya. So we see the explanation, definition of narrative text ya. A narrative text is an imaginative story to entertain people. Teks narasi adalah cerita imajinatif yang bertujuan menghibur orang ya. Generic structure of narrative text is orientation, complication, resolution, and coda. Ya. Sometimes the generic structure narrative text ya bisa berisi orientation, complication, evaluation, resolution, and reorientation. Even evaluation and reorientation optional ya. We can conclude it or not ya. Evaluation berisi tentang jalannya cerita atau konflik ya. Kemudian purpose-nya itu untuk mengentertain the reader with a story ya. Of course we still use past tense ya, karena masih bercerita ya. Seperti tadi contohnya ada Cinderella, ada Snow White and Alibaba. Kalau di Indonesia kita punya Sangkuriang ya, cerita-cerita rakyat seperti itu ya. I hope you can make some recount and narrative text ya, to complete your job. And then the next we have memo. What is memo? Ya, memo is a short official note that is sent by one person to another within the same company or organization. Ya, misalnya if you work in a company ya, in a company, seperti memo itu seperti surat kecil. Kalau sekarang kita jarang pakai memo, pakainya media sosial WA ya.
WA is the same, similar like a memo, pesan kecil, ya. Kemudian kita punya degree of comparison. What is degree of comparison, ya? Tingkat perbandingan. Ya, tingkat perbandingan. Ya, misalnya he is smartest student in the class. Berarti dia adalah siswa yang paling pintar. Ada 3 tingkat perbandingan di sini, ya. There are 3 degree of comparison: positive degree, comparative degree, and superlative degree. Ya. What is positive degree? Ya. Degree ini digunakan ketika kita membicarakan suatu benda atau orang, misalnya I am tall. Ya, it's not useful. Pada kalimat di atas hanya ada satu ya orang yang dibicarakan, yaitu I dan it. Contoh lain, example lainnya, this flower is beautiful. She is an intelligent girl. This house is big, ya. Only one, ya. Positif only one, nggak ada yang dibandingkan. Kemudian comparative degree, nah setingkat lebih tinggi daripada positive degree, ya. This degree used when we comparative one person or one thing, ya. We can use more or er pada akhiran adjektif atau adverb. Contohnya, I'm taller than you. Saya lebih tinggi daripada kamu. Berarti ada 2 yang harus dibandingkan. This rose is more beautiful than this flower. Ya, bunga ini lebih cantik, lebih indah daripada bunga yang itu. There are 2 things or 2 person that we have to compare. Ya. Kemudian penjelasannya nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian yang tingkat paling tinggi, superlatif. There is no more compare with everything, ya. Menunjukkan yang paling. Ini digunakan ketika terdapat lebih dari 2 hal yang dibandingkan. Kita bisa diawali dengan the sebelum kata sifatnya. Misalnya, I'm the happiest man on earth. Saya adalah orang laki-laki yang paling bahagia di dunia ini, ya. Misalnya, I'm the most handsome boy in my family. Bisa. Saya adalah anak laki-laki yang paling ganteng di keluarga saya. Bisa, ya. Karena memang kamu hanya laki-laki satu-satunya, ya. Kemudian misalnya, my mother, the most beautiful woman in my house. Bisa. Karena kamu tidak punya saudara perempuan, makanya ibumu orang yang paling cantik di rumah, ya. It means in superlative degrees gak ada yang bisa dibandingkan karena tingkatnya sudah yang paling, ya. Contoh lain, misalnya he is the smartest student in the class. Orang yang paling pintar di kelas. He is the most honest person I've ever known. Dia orang yang paling jujur yang pernah saya tahu, ya. Kemudian bisa juga misalnya yang punya pacar untuk merayu pacarnya, you are the most beautiful girl I ever seen, ya. Kamu adalah orang perempuan cewek yang paling cantik yang saya lihat, ya. Tapi bohong, ya. Bisa untuk merayu itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa, ya. Kemudian bentuk degree of comparison, ya. We have positive, comparative, superlative. Sudah ada penjelasannya di situ, ya. Kemudian ada yang selanjutnya asking direction, ya. Asking direction is a way to ask some place. Misalnya asking direction itu kita diberi cara bagaimana mengajukan pertanyaan untuk menanyakan letak sebuah tempat, ya. Pakainya we use where is. Would you please tell me how to get to? Could you show me the way to? Can you tell me which direction to? Ya. Menanyakan sebuah tempat, misalnya kamu datang ke suatu kota, kemudian kamu mencari alamat, ya. You have to ask the people in the street you found, ya. Misalnya, maaf Pak, di mana ya arahnya Candi Borobudur, misalnya kalau kita ke Jogja, ya. Ya, atau misalnya
maaf Pak, di mana arahnya kantor pos ya? Ya, pasti orang itu akan memberikan direction. Ya, kita ada positive direction ya. Ungkapannya yes of course and certainly, yes sure, go ahead ya. Turn left, pass this street, go down this street ya. Kalau negatif misalnya orang itu ditanya nggak tahu jawabnya no I'm sorry. I'm a newcomer. Saya juga orang baru di sini nggak tahu ya. Kemudian we have an example. Ya, contohnya, excuse me, could you tell me how to get to the nearest post office? Ya, permisi, bisakah kamu memberitahuku kemana arah kantor pos terdekat? Atau excuse me, do you know where the nearest post office is? Sama ya, sama. Kemudian kalau kita mau bertanya, kita pakainya I'm looking for, saya mencari, ya. Or maybe is this the right way for, ya. Atau do you know where is, ya. Sama. Itu menunjukkan kalau kita sopan untuk menanyakan direction. Pakainya can you, where is, can I get, ya. Kemudian itu kalau kita bertanya. So, kalau kalimatnya menunjukkan arah, yang ditanya berarti jawabannya go straight, lurus saja terus ya. Atau turn back, kembali, turn left, turn right, cross the junction ya. Dan masih banyak lagi itu yang di bawahnya ya. Kemudian the next we have simple present tense ya. Simple present tense ya. Simple routine task artinya pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan secara rutin atau regularly ya. Tenses yang digunakan menulis simple routine adalah simple present. What is simple present tense? Ya. Simple present tense tenses yang digunakan menyatakan habit. Ya. Habit. Verb 1, we still have verb 1. What is verb? Verb is ya. You can find in your vocabulary for untuk belajar ya, coba vocabnya dictionary-nya dibuka ya, you can find in your dictionary ya. Tetapi jika subjeknya adalah orang ketiga tunggal ditambahkan s, contohnya take, takes, live, lives, life, lives, eat, eats ya. Contohnya he drinks coffee every morning ya. Karena ininya pakainya he pasti pakainya s ya. Kalau I know, I work in Jakarta, biasa ya. Kemudian dari contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketika subjeknya he, she, it, ya, verb yang digunakan menambahkan s, ya, dan negatif interrogatifnya menggunakan does, ya. Subjeknya, if the subject he, she, it, ya, we use s in the sentence, ya, pada kalimatnya, pada verbnya. Kemudian kalau negatif dan interrogatifnya kita pakai does ya. Bisa dilihat contohnya ya. Simple routine tasks ya. Simple routine tasks itu tugas rutinmu sehari-hari. Misalnya clean the backyard, kalau yang punya kebun belakang ya, make my bed, membersihkan tempat tidur ya. Kemudian masih banyak lagi. If you are a student, then your routine task is every morning is go to school, ya. Kemudian we have suggestion, saran, menyarankan. Kemudian kita punya advice, nasihat, ya, menasihati. This is the example for asking for suggestion and giving suggestion, accepting, kemudian refusing. Ada yang menolak, ada yang menerima, yang saran ya. Tugasnya membuat paragraf recount text, naratif, kemudian memo ya. 1 sampai 7 ini, this is for this semester ya. You can submit it in your English teachers ya. And your English teacher will give this for you ya. I hope all of you understand. If you need more explanation, you can ask your teacher language
your teacher English language ya. Okay, I think that's enough for this lesson. Thanks for your attention. I hope you will health ya. Semoga kalian semua diberi kesehatan, diberi rasa bahagia, terhindar dari penyakit. Semoga pandemi segera selesai and then we can go to school as usually ya. Kita bisa bertemu di sekolahan, kita bisa tatap muka ya. Oke, thank you and see you next time. See you.